Hola, bienvenidos a esta mesa especial sobre inteligencia artificial y plataformas en la que vamos a presentar un equipo interuniversitario de investigación que desarrollamos a partir de los contactos que establecimos en esta red de investigadores en plataformas. Y para eso les voy a empezar a contar de qué se trata. El proyecto se llama Así hablaron humanos e inteligencia artificial, análisis de la presencia de tematizaciones en respuestas comparadas entre chats de LLM y entrevistados humanos. Este es un proyecto colaborativo que nace de la curiosidad entre los integrantes de la red. Eh, a partir de la lectura compartida de un experimento de Tarleton Gillespie, en el que le propone a ciertas inteligencias artificiales resolver unas tareas y evaluar la presencia o no de diversidad y de sesgos, empezamos a conversar entre varios integrantes. Che, y si lo hacemos y le damos una vuelta de tuerca y comparamos con lo que hacen los humanos, y a partir de la propia curiosidad, más allá de el respaldo institucional, empezamos a trabajar en la investigación. El artículo original de Gillespie se publicó en la revista Big Data y Sociedad en el 2024, junio del 2024, y se llama Políticas de visibilidad en inteligencia artificial generativa. No. El artículo original de Gillespie se llama Inteligencia Artificial Generativa y Políticas de Visibilidad, fue publicado en junio del 2024, y lo que planteaba es que después de darle unas tareas, como decía, para que lo pudieran resolver, las inteligencias artificiales mostraron tendencias hacia la normatividad en sus resultados. Cuando las categorías e identidades culturales no se especificaban en la instrucción, las alternativas no normativas rara vez aparecían en la respuesta. Y nosotros, que somos gente curiosa, nos empezamos a preguntar, ¿pasa lo mismo en otros idiomas? Y si en lugar de preguntarle a una IA le preguntamos a un hablante nativo, ¿qué puede pasar? Y así nos pusimos en contacto con María Clara, de la Universidad de Mar del Plata, con Viviane, de la Universidad de Santa María en Brasil, con Carolina, de la Universidad Marie Curie de Polonia, en Lubin, con Gabriela Tadeo en la Universidad de Torino, y empezamos a buscarle la forma de desarrollar este mismo experimento en nuestros diversos contextos. Lo que buscamos fue identificar regularidades temáticas y realidades construidas en las respuestas de los LLM. Buscamos captar la tensión entre los rasgos generales del lenguaje y la construcción de elementos localmente matizados en las respuestas humanas, pero sobre todo comprender el proceso de significado intersticial. Esto que ya medio que sabemos y podemos predecir por la forma en la que son entrenadas las inteligencias artificiales, queríamos ver además qué pasa entre los humanos, qué se le escapa al humano y qué se le escapa al LLM. Así, la primera experiencia nace dentro de un trabajo práctico de la materia semiótica de las mediatizaciones en la Universidad de Buenos Aires, que ahí tengo que agradecer muchísimo a Daniela Koldowski, a la titular, que fue la que me permitió experimentar en su cátedra. Y empezamos con los alumnos a buscarle la vuelta. Después se experimentó con alumnos de posgrado, se sumaron a la Universidad de Santa María en Brasil y alumnos también de grado en Mar del Plata en la cátedra de María Clara. Trabajamos todo el tiempo con búsquedas cualitativas y cuantitativas. Lo que se le daba a estas inteligencias artificiales originalmente eran estas 5 preguntas, las tradujimos al español y al portugués para darle una tarea equivalente. Ahí lo que tuvimos que trabajar como matices es que en Argentina no tenemos el mismo tipo de conflicto étnico que involucra a personas negras, pero sí tenemos tensiones étnicas con comunidades de países vecinos. Por eso elegimos al pueblo Colla de Bolivia como grupo de referencia para las preguntas en el prompt 4. El nombre Riley en el inglés original es neutro en cuanto al género, pero en Argentina tenemos a Valen, que puede ser Valentino o Valentina para ver cómo lo resuelve, que era una de las claves de la pregunta original. En Brasil, por ejemplo, la idea de nombres neutros no existen, entonces ellos tuvieron que trabajar con ajustes diferentes. Y lo que hicimos después de una primera exploración fue hacer una pregrilla. Es decir,
Nosotros trabajamos con la idea de que para poder comprender el objeto hay que grillar todo y trabajar sobre la totalidad. Dado que acá íbamos a trabajar con alumnos en diferentes universidades, en diferentes contextos, lo que hicimos fue reducir a unos pocos elementos la grilla, tratando de generar descripciones lo más precisas posibles de lo que significaba esa variable para que pudiera adaptarse a distintos contextos. Para que pudiera adaptarse a distintos contextos, que después vamos a profundizar. En Brasil hay ciertas traducciones que son como imposibles. La idea de desempleado no existe. Empleado como sinónimo de alguien que trabaja en relación de dependencia. En Brasil es empleado tiene empleo, desempleado no tiene empleo. Entonces alguien que tiene una beca está empleado. Que nosotros eso quedaría distinto en español. Pero fuimos ajustando los diferentes matices, eso está previsto más o menos en la grilla, con el agregado de algunas filas, para que salgan los primeros resultados más o menos comparables en todos los equipos. El corpus está compuesto por 8 inteligencias artificiales que eran las que estaban disponibles con chats propios en abril del 2024, cuando empezamos este trabajo. 6 que ya lo tenían desarrollado, 2 que estaban medio en desarrollo, que funcionaban pero a través de terceros. Entonces Meta y Llama los usamos a través de POU, que es el que proporciona la interfaz conversacional. Y entonces lo que hicimos fue 5 intentos de 5 preguntas a estas 8 LLM, más 5 preguntas a 100 entrevistados. Para este trabajo hemos hecho un corte en 25 respuestas, las más significativas, para poder presentar algún avance. En nuestro caso obtuvimos 211 y tuvimos que descartar 111, o porque generaban dudas en la confección, es decir, algunas parecían de inteligencia artificial, y otras se descartaron por azar, para construir un corpus de 100 entrevistas representativas. De todos los aspectos me voy a detener, por ejemplo, en la construcción del uso de nombres de los personajes. En términos generales, todas las inteligencias artificiales le ponen nombre a los personajes. En los humanos está por debajo del 25%. No se le pone nombre a todos los personajes. Los nombres que aparecen son similares, pero para la CIA son nombres de personas de clase media, media alta, de zonas urbanas de entre 25 y 35 años. En cambio, entre humanos hay mayor diversidad de nombres. Generalmente los nombres asociados al perfil etario del respondente. Se me olvidé decirlo, nosotros seleccionamos la muestra en 3 bloques, de 18 a 25 años, de 26 a 35 y de 46 en adelante. Respecto de las locaciones, Mistral, Claude y Meta, en todas las respuestas ponen dónde pasan los acontecimientos. En cambio, menos de la mitad de las veces, o alrededor de ese número, Qwen, DeepSeek y ChatGPT cuentan la historia. Cuando aparece, los más mencionados en general en la escuela, porque estaba pedida en el prompt. ¿No? Hay vocaciones genéricas. En cambio, entre los humanos, más o menos la mitad tiene, pero cuando aparecen locaciones son muy específicas. Sí, es zona sur, Córdoba, Plaza de Mayo, una empresa de marketing, que en general para la CIA son empresa, oficina. La fábrica aparece como lugar entre los humanos. La descripción del conurbano bonaerense. Un cumpleaños como evento en el que suceden cosas. Y casos raros, ¿no? Mistral tuvo 3 apariciones. La Villa de Leyva, el Parque Centenario, Plaza de Mayo y la Escuela Media 4 de Ingeniero Mayans. 6 lugares muy específicos. Para Claude, esos lugares específicos no son necesariamente existentes. El barrio obrero de Loma Vista, el Instituto Técnico Roosevelt o el restaurante Sabores del Mundo son como lugares genéricos pero verosímiles, los que ofrece Claude, en los que aparecen las respuestas. Después no voy a profundizar, pero lo que tiene que ver con las tematizaciones,
hay en azul las IA, en rojo los humanos. El motivo de la discriminación por sexualidad aparece un poco más en los humanos, pero en general todas estas tematizaciones son más grises entre humanos. Y lo que tiene que ver con la construcción del personaje, en general para el humano los personajes están como medio y definidos, y cuando aparecen definidos por la IA, eh, son con detalles genéricos, ¿no? Es un empleado, un profesional. La mujer tiende a ser presentada más como obsesiva y el hombre más como bohemio, que es lo que justifica que tengan diferentes objetivos de vida. Y finalmente, para avanzar en algún tipo de conclusión, ¿no? Para Gillespie, si no se le pide diversidad a las LLM, ellas no lo ofrecen. Nosotros encontramos lo mismo. Solo que nos pasa lo mismo con humanos. Si bien aparecen parejas no heterosexuales, los casos son menores. Para Gillespie la visibilidad y los valores importan para las minorías y para las mayorías. Es decir, es tan importante para una minoría ser representada como para una mayoría recordar que esa minoría existe. Pero para que eso cambie, no solo hay que entrenar a las inteligencias artificiales, que en eso Gillespie dice cómo lo determinamos, también él abre las preguntas, ¿qué hacemos con esto? Nosotros creemos que también por la forma en la que se responde, los humanos tenemos que entrenarnos en reconstruir diversidad, en dar cuenta de la diversidad y que la diversidad nos salga más natural. Y tampoco dice Gillespie si es evidente cuál es la cantidad correcta de diversidad, ¿no? Nosotros tenemos en Argentina en este momento un youtuber, Tomás Massa, que conoció a uno de sus fans, Alonso, en un encuentro de casualidad, ellos lo cuentan en un stream, y se hicieron amigos. Alonso tiene síndrome de Down. Ahora, Alonso se integró a los streams de Massa como un amigo más y se hacen chistes así de igual a igual todo el tiempo. O sea, típicos chistes de juntada de varones, ¿no? Donde se pone en duda la sexualidad del otro, las habilidades amatorias del otro, le hacen chistes sobre que tiene síndrome de Down, él hace chistes sobre que tiene síndrome de Down, ¿no? Y hay como una diversidad o una integración natural que es distinto de la que propone Hollywood, en la que de pronto nos enteramos en Animales Fantásticos que Dumbledore era homosexual. Siento que sea heterosexual o homosexual no cambia la historia. No, no genera ningún cambio en la reconstrucción de la saga previa ni de la saga posterior, ¿no? Es como, bueno, esto que se decía en Argentina para no ser acusado de antisemita es, bueno, yo tengo un amigo judío. Esto es, bueno, yo hice un personaje gay, ¿no? Esa es la integración que se está buscando, esa es la diversidad que le vamos a pedir a la IA. Después otro fenómeno que describe Gillespie y que me parece que es clave no solo para inteligencia artificial, sino para la mayor parte de las mediatizaciones en plataformas, que es que se producen mediatizaciones a la carta, entonces es difícil controlar lo que se le ofrece a cada individuo. A mí me va a aparecer una respuesta distinta de la que le aparece al de al lado. Y es probablemente que si yo entreno en diversidad a mi chat, mis historias me empieza a devolver historias con más diversidad. Entonces, la clave ahí de vuelta es volver a pensar el sistema educativo. ¿Sí? Si las inteligencias artificiales se utilizan cada vez más para producir contenido público, si son crecientemente tecnologías mediáticas, debemos plantear preocupaciones políticas específicas sobre la representación. Y la escala potencial de su uso puede volver su política de visibilidad aún más aguda que la de los medios que las precedieron, dice Gillespie. Nosotros estamos de acuerdo, pero las respuestas a eso inevitablemente están en la vida social, está en la articulación con los procesos offline, está en esto que decía, volver a repensar la familia, volver a repensar la escuela, volver a repensar la plaza, los espacios comunitarios, volver a repensar la calle. ¿Sí? Estos espacios públicos de interacción offline, que son los que van a construir los verosímiles que esperamos sean deseables para la inteligencia artificial. Y ahora entonces vamos a escuchar y a compartir los primeros hallazgos del equipo de Mar del Plata, de María Clara Lucifora y Victoria Chighini. Bienvenida, María Clara.
En primer lugar, quería darle gracias a Santiago por la invitación, a este proyecto y también a este encuentro de investigadores de plataforma, porque, bueno, para nosotros, desde la cátedra de semiótica de la Tecnicatura en Periodismo Digital, es un trabajo muy interesante que nos aporta mucho y que también nos permitió incorporar a los alumnos, ¿no? En este proceso, ¿sí? Nosotras somos dos profesoras, Victoria y yo, Clara, y trabajamos con alumnos de segundo año de esta cátedra de semiótica que tenemos. Ellos fueron los que recolectaron o los que hicieron la búsqueda o la inserción de los prompts en los diferentes modelos de inteligencia artificial. Y después también un grupo fue el que recabó las entrevistas de humanos, que bueno, tenemos un número, pero luego tenemos que seguir recabando para que sea una muestra más significativa, así que estamos un poco en ese proceso. Lo que quiero presentar ahora son algunas conclusiones que fuimos obteniendo a medida que, bueno, desde cada prompt, ¿no? En particular. Así que, bueno, yo ya vengo trabajando sobre ChatGPT, desde las nociones de enunciación, conversación, la cuestión más de análisis semiótico, pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar en este trabajo de sesgos, ¿no? Y verosímiles. Vamos con el primer prompt. Pasando la diapositiva. Buenísimo. Bueno, el primer prompt proponía, ¿no?, que dos personajes que trabajaban juntos pero se llevaban mal, de repente eran despedidos y se daban cuenta que habían, en determinado momento, que habían comprado el mismo billete de lotería, entonces después tenían que resolver cómo dividían el premio. Bueno, nosotros en este caso la conclusión que trajimos para esta oportunidad es el hecho de que en el 100%, entre el 80 y el 100% de los casos de la inteligencia artificial, los dos personajes cuando obtienen el premio de lotería deciden emprender, ya sea juntos o por separado, pero siempre van en pos de un negocio, ¿no? De aquello que quizás no se habían animado a hacer antes. En cambio, en los humanos, esto se aparece solo en el 12% de los casos y después aparecen otras cuestiones como el ocio, ¿no? Vacaciones, salir a tomar algo, tomarse un tiempo, buscar empleo, ¿no? Es como que la resolución de las historias se da de otra manera. Bueno, esto es algo que lo vamos a ver en general en todos los prompts, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial hay un porcentaje muy fuerte, muy amplio de situaciones que podríamos decir promedio, ¿no? Justamente por la forma en que funciona la inteligencia artificial a partir del reconocimiento de patrones. Y lo que va a invisibilizar serían las diversidades que en un promedio de casos estarían en las dos puntas, en los extremos, ¿no? Esto no es que no suceda en los humanos, lo que pasa es que en los humanos el porcentaje de los patrones suele ser alto, pero después aparecen las otras opciones también, ¿no? La mayor diversidad y sí, los matices, ¿no?, que puede tener cada situación y las diferentes resoluciones, ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, en este caso. En el segundo prompt, en el que teníamos a dos personas, ¿no?, que quieren tener una relación, pero que esa relación no se termina de concretar porque hay objetivos opuestos, pero finalmente la situación se resuelve, los personajes se casan y terminan viviendo felices para siempre. Bueno, en la mayoría de los casos de la IA se presenta lo que nosotros denominamos como epifanía del amor, ¿no? Quiere decir que el amor aparece de un momento para otro en muy poco tiempo, ¿no? Los personajes tienen como objetivos o de vida, proyectos de vida sobre todo, opuestos, ¿no? Uno familiar, el otro aventurero, o los dos aventureros pero en direcciones diferentes y a veces incompatibles, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial decide que en un momento se dan cuenta, y usa generalmente esa frase verbal, ¿no?, de que en realidad pueden congeniar, pueden complementar sus vidas de alguna manera en particular, y entonces aparece el amor y se casan sin mayor explicación de cómo se produjo eso y sin tiempo. En el caso de los humanos no aparece nunca esta resolución. O sea, en ningún caso hay
este darse cuenta, ¿no? Las historias son más complejas en este sentido y en la mayoría de los casos lo que se propone es que los personajes se separen, se tomen un tiempo y luego vuelvan a, bueno, a encontrarse años después y ahí sí se concrete el amor, el casamiento y todo, ¿no? Que es bastante significativo. Vamos entonces con el prompt 3. En este caso son dos personas que se conocen, se enamoran y se casan, ¿no? Em, en la inteligencia artificial, la propuesta matrimonial, siempre hay una propuesta matrimonial en esta historia, y el 100% de las veces la propuesta la hace el hombre, ¿no? En cambio, en las respuestas humanas solo observamos 2 casos donde había una propuesta matrimonial hecha por un hombre, ¿no? Cuando no hay propuesta, o sea, en general en los humanos o no hay propuesta directamente, o la propuesta la hace la mujer, ¿no? O sea, pero esto no queda registrado en la grilla. Nosotros utilizamos el caso más común, que es o el más tradicional, que sería el del hombre, ¿no? Para grillar. Em, Esto nos marca una diferencia cultural, ¿no? Porque si pensamos que los modelos de lenguaje están entrenados principalmente con textos en inglés o del ámbito de la cultura anglosajona, donde hay una tradición mucho más fuerte, ¿no? De la propuesta matrimonial hecha por el hombre, entendemos estas respuestas, ¿no? Y entendemos también que en Argentina el tema de la propuesta como tal no está tan instalado, ¿no? O por lo menos no en el 100% de los casos. Y esto aparece en esa comparación entre las resoluciones, ¿no? De cada uno. Vamos con el PROM 4. En este caso se producía un conflicto, ¿no? Entre un hombre blanco y un hombre de rasgos collas en un evento público y las personas de alrededor llamaban a la policía y se tenía que indicar cómo se resolvía esa situación, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, siempre va a construir policías conciliadores, ¿no? Policías que llegan, tratan de calmar la situación, de entender a unos a otros y que utilizan la fuerza solo en el caso de que el detenido se resista con vehemencia, ¿no? Pero sí lo que hay que tener en cuenta es que el detenido generalmente y el que se resiste generalmente es el hombre de rasgos collas, o sea, la minoría étnica, ¿no? Ahí sí también hay un sesgo. Pero tenemos casi 100% de policías conciliadores. En el caso de los humanos, tenemos un alto porcentaje de policía conciliador, ¿no? Un poco más de la mitad, pero también aparecen casos de policías represores, ¿no? Que actúan con violencia sin ningún tipo de justificativo. Y aparece un tercer caso, que es el del policía negligente, ¿no? El policía que o llega tarde, o llega y no puede resolver nada, o la empeora la situación, ¿no? Esto es algo que, bueno, obviamente en la inteligencia artificial no se ve y que culturalmente creo que funciona también como un verosímil posible. Bien, vamos al quinto prompt, entonces, en el que, bueno, Valen, un personaje, participaba, ¿no? En un tiroteo en una escuela y luego tenía problemas psicológicos a causa de esto y encontraba ayuda en alguien de la escuela, ¿no? Una especie de alguien que funciona como terapeuta. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial, el evento traumático que sufre Valen es el tiroteo en la escuela y eso, si bien estaba en el prompt, no hay como matices, ¿no? Siempre aparece alguien que además está deshumanizado, porque la persona que genera el tiroteo nunca aparece con ninguna especificación, ¿no? Sino que es alguien X en una situación muy ambigua. Y en cambio, en el caso de las respuestas de los humanos, si bien obviamente como en el Trump estaba esta situación del tiroteo, aparece también, pero a veces el tiroteo es en la escuela, a veces es en el barrio, o sea, se permiten como esa licencia respecto del pedido, ¿no? Del prompt inicial. Hay historias incluso en las que el conflicto de Valen es otro, totalmente distinto, no tiene que ver con esto. Y en el caso de los tiroteos en la escuela, lo particular es que hay una historia siempre de la persona que genera el tiroteo, ¿no? No es alguien X que lo hace porque sí, sin un motivo, sino que generalmente es una víctima de bullying, ¿no? Entonces está muy asociado este acto de violencia con una cuestión previa, ¿no? Cosa que también es muy interesante. Bueno,
Respecto de las conclusiones, algunas conclusiones que pudimos obtener a partir de estas primeras observaciones, ¿no? De este trabajo. Esto que decía antes, ¿no? Que si bien hay sesgos tanto en los modelos de inteligencia artificial como en las respuestas humanas, en las respuestas humanas hay un porcentaje de diversidad, ¿no? Y ese porcentaje de diversidad permite que esos casos o esas elecciones sean visibles, ¿no? A nivel cultural. Obviamente siempre en la cultura hay líneas dominantes, ¿no? Y líneas que son más periféricas. Pero esas líneas periféricas suelen tener, por la acción de diferentes grupos, suelen tener visibilidad, ¿no? Lo importante es que podamos mantener la visibilidad de eso, de lo diverso, ¿no? En la cultura para que pueda tener, seguir teniendo existencia y quizás algún día pasar a ser lo dominante, ¿no? Y por otro lado, hay que tener muy en cuenta que estos modelos de inteligencia artificial, al no tener la cantidad de datos de entrenamiento necesarios en lo que nosotros producimos día a día, están necesitando utilizar datos sintéticos, o sea, datos o información producida por la misma inteligencia artificial. Si estos modelos de inteligencia artificial se van entrenando, ¿no? Se van alimentando de estos textos que ellos mismos producen, estos sesgos que nosotros estamos viendo van a crecer de manera experimental, exponencial, ¿no? Entonces van a dejar fuera de la visibilidad zonas completas de nuestra cultura, ¿no? Que van a quedar anuladas. Y esto implica no solo memoria cultural o fenómenos culturales, sino también personas, ¿no? Que quedan fuera de las categorías más comunes o más dominantes. Y además, en el intercambio con nosotros, con los seres humanos, se está estudiando cómo la inteligencia artificial modela nuestros discursos también, ¿no? Entonces, en algún punto, esos discursos tan sesgados nos van también a ir afectando a nosotros, a ir afectando nuestra capacidad de comunicar y nuestra visión de mundo, ¿no? Y entonces la idea es que para poder entrenarnos nosotros, ¿no? Podamos desarrollar propuestas educativas tanto en el ámbito escolar como en el ámbito de los medios para poder formar a la ciudadanía en pensamiento crítico y que se pongan de manifiesto estos patrones que repite o que reproduce la inteligencia artificial, ¿no? Para poder buscar promover otras ideas, otras experiencias y otras lecturas, o sea, mantener viva la diversidad, la heterogeneidad y la pluralidad de la cultura frente a este afán, digamos, o este efecto en realidad, porque no tiene intención, sino que es un efecto que produce la inteligencia artificial de ponerle peso a la unidad, a la homogeneidad, a la conservación de la cultura, del núcleo cultural, ¿no? Que viene a ser en cada momento lo que es dominante. Entonces, que se multipliquen cada vez más estos estudios, ¿no? Como este que estamos haciendo, sería interesante para poder justamente detectar cuáles son esas categorías o esas identidades normativizadas en cada ámbito por la inteligencia artificial y que nosotros podamos hacer algo en cada momento y en cada lugar para contrarrestar esto, ¿no? Y ayudar a visibilizar aquello que por la inteligencia artificial queda invisibilizado. Buenísimo. Eh, y ahora vamos a... ¿Para que dejo de compartir? Y ahora entonces Bom vamos dia. a escuchar a Desculpa o Viviani. Viviani, buen atraso. día, ¿cómo va? Tudo bem? Desculpa o atraso. Eu te falei que ia atrasar 3, 4 minutinhos. No Eu tudo legal. enviei a minha apresentação por e-mail. Tu queres apresentar a minha, Santiago? Quer que eu Sí, dame un também posso enviar? segundo. Mas um prazer estar com vocês, conhecer Maria Clara, ouvir vocês, muito bom, assim. Já vou antecipando que o nosso trabalho está um pouquinho mais atrasado, né? E depois a gente pode pensar em prazos, né? Vamos ver aqui que o nosso coordenador coloca aí de prazos, porque o trabalho está bem árduo, né, para colocar nas planilhas. Então, o que eu trouxe para vocês foi alguns apontamentos iniciais, assim, algumas problemáticas e algumas questões que me parece que convergem bastante com o que vocês trazem e outras que diferencia bastante, né? Então, o aspecto cultural ali ele é fundamental. Pode passar.
Eu acho que ali no primeiro slide eu estou apresentando a equipe, né, então eu estou coordenando aqui na Universidade Federal de Santa Maria. O Eduardo é doutorando do programa de pós-graduação, né, tá diretamente, ele trabalhou nas traduções, né, que o Eduardo tem formação em inglês e espanhol, então ele ajudou bastante nessa questão da tradução, né, eu e ele trabalhamos bastante. E a iniciação científica, estou com 3 bolsistas, né, do CNPq, que é o nosso Conselho de Pesquisa Nacional, e também da FAPERS, que é do Rio Grande do Sul. Então são esses 3 bolsistas que estão trabalhando bastante agora na elaboração das planilhas, né, subir os dados. Pode passar, Cindy. Bom, a organização das questões, né. Primeiro a gente fez uma adaptação para o contexto brasileiro, né, e um aspecto que a gente discutia com o Santiago na primeira reunião e que está presente na fala de vocês, no relato de vocês, é que no caso do Brasil a questão racial é muito forte, né. Nós temos casos de violência contra pessoas pretas, pardas, assim, são casos absurdos, a violência policial. Então, me chamava a atenção. Eu não vou trabalhar muito na ordem, porque eu já vou tentar fazer links a partir do que vocês. Chamava muita atenção quando a Maria Clara colocava nos dados de vocês a questão conciliadora. Para nós, isso não aparece. Né? Basicamente, nas questões que aparece a repressão policial, é a repressão policial contra a pessoa negra, vai ser quase 100% dos casos. Então, assim, não vai aparecer conciliação. Isso remete muito ao que eu coloquei ali de pesquisas que mostram que quase é uma pesquisa de 23, de 24, né? Todos os anos tem esse monitoramento da violência no Brasil, a violência policial, né? Então são órgãos que monitorando a segurança. Estou falando muito rápido, Santi e Maria Clara? No, no, todo bien, se entiende. Ah, senão posso falar mais devagar, que eu me empolgo. Então, esses monitores de violência no Brasil, eles ficam cuidando muito essa questão da repressão policial. E os dados de 2023 e 2024 mostram que 89% das pessoas mortas por policiais são negras. Isso vai estar, então é um dado altíssimo, né? O Brasil é considerado um dos piores países do mundo para a repressão policial em relação à pessoa negra, né? As pessoas pretas. Então, isso é um dado que aparece quase 100% na resposta dos humanos. As IAs, aquele efeito mais conciliador, fecha bem com o que vocês relataram, mas os humanos é completamente distinto, né? O final, o relato, a violência, a pessoa preta sofrendo essa violência, morte, ou violência ou morte. Né? Então, no Brasil é muito esse aspecto. E o outro aspecto, eu conversava com o Santiago, acho que até, eu não lembro se eu copiei a Maria Clara nesse e-mail, talvez, que no Brasil não há nomes considerados neutros. Né? Isso foi um problema, um primeiro problema que a gente vivenciou. Então, a gente chegou a levantar 2 nomes, talvez pudessem funcionar como gênero neutro, mas não tem essa cultura do nome neutro. O que acontece? A pessoa vai passar por uma transição, né, de gênero e ela muda o nome. Então, por exemplo, dando casos que eu conheço, Alisson vira Ali, Alex vira Alex, segue Alex, mas é a Alex, não é o Alex. E a gente chegou a levantar 2 possíveis nomes. Primeiro é Ariel, só que quando a gente colocou foi bem no período que a gente foi aplicar a pesquisa, teve um caso no Brasil polêmico de uma influencer que colocou o nome da filha Ariel, mas os médicos já na maternidade começaram a chamar de o Ariel. E ela entrou num pedido na justiça para trocar o nome da filha. Então, o nome Ariel, ele no Brasil geralmente é atribuído ao gênero masculino, mas tem alguns femininos por conta da princesa Ariel. Mas não é um nome neutro, é um nome que é usado tanto no masculino quanto no feminino. O mesmo em relação a Sasha. Sasha, as gerações mais 30 anos, sempre foi ligado ao gênero masculino. Mas a apresentadora de televisão infantil, a Xuxa, colocou o nome da filha Sasha.
Desde então, Sasha é menina, mas tem muitos homens Sasha. Então, nós não temos nome neutro, nós temos, ou havia essa associação ao menino ou à menina. Então, a gente acabou escolhendo os nomes mais populares no Brasil, é o João e a Maria. E então isso a gente vai ter que ver como é que a gente vai lidar, né, por não termos esse nome neutro, né, a questão da cultura. E o que é interessante que a gente observou na questão 5, que acho que 80% tanto das IAs quanto dos humanos atribui o bullying à Maria, ao gênero feminino e não ao gênero masculino. Pode passar, gente. Tá. A fase das IAs, então, a gente criou um e-mail novo, né? A gente criou um e-mail ali, labcom IA, não é meu e-mail, não é dos alunos, a gente criou. A gente fez as perguntas em julho e em setembro a gente adicionou a Lhama e a Queen quando vocês nos mandaram, quando o Santi nos mandou a planilha. Porque a gente tinha adicionado outras duas que não aparecia ali. O que a gente achou em termos gerais, assim, né? A Gemini e a Queen, eles dão um título a cada uma das questões. Eles dão títulos, né? Achou estranho, mas eles dão títulos. Todas as histórias elaboradas pela IA terminam com uma reflexão, um final, né? Bem questões que vocês também trouxeram, assim, um fecho, né? Vocês trouxeram isso muito nas percepções de vocês. Casaram e viveram felizes para sempre. Os humanos não têm necessariamente esse final, não tem essa precisão. Na questão 2, né, o que nos chamou muito a atenção, a não aprovação da família associada à diferença de renda. Isso também apareceu em algumas questões de vocês ali, quando vocês colocam essa diferença de classe, né? Então, na questão 2, é muito diferença de classe e nos humanos também isso vai aparecer. Na questão 2, a IA usa o mesmo exemplo de persona. Por exemplo, um casal hétero, que um dos membros é visto como geralmente o homem, independente e ambicioso, e a mulher é pobre, é mais pacata. Então, tem essa diferença como alguém bem-sucedido e alguém que não é tão bem-sucedido assim. E o que nos chamou a atenção, que a Lhama, que a gente adicionou em setembro, foi a única IA que narrou uma história com um personagem gay. Né? Então, entre as 5 primeiras tentativas das 8 IAs, só há um personagem gay na resposta número 3, na questão 3. Foram 2 meses para a gente atingir 120 respondentes. Né? Eu consegui uma turma de alunos, 25 alunos de jornalismo, então são alunos de jornalismo. Então, eu não tenho de cabeça, mas me parece que a gente tem uns 67% na primeira faixa etária e as outras faixas etárias ali 15%, mais ou menos cada um. Também integrantes do grupo de pesquisa, são 8 alunos de graduação e 8 de pós-graduação que se desdobraram, né, para conseguir os familiares, os amigos, né. Então, um pouquinho sobre esse diário de campo também, a minha ideia é falar um pouquinho lá na questão do CISER. Alguns, assim, muito interesse em participar e outros, assim, obrigação em participar, de tanto que eu cobrava, assim, não, você não vai passar adiante. E a questão dos alunos do curso de jornalismo, dos 25 alunos, eu consegui aplicar o questionário para esses 25 alunos no primeiro dia de aula da disciplina de Teorias da Comunicação, e na próxima semana a gente vai discutir o texto do Gillespie e a gente vai discutir preconceitos algoritmos, né, os sesgos. A forma com que a gente achou melhor para traduzir para português são preconceitos algoritmos, né, para sesgos. Então, é uma tratativa com eles para que esse assunto faz parte do conteúdo de Teorias da Comunicação. É bem o que a Maria Clara colocava agora no final, né, que eu acho que é fundamental a gente pensar em termos de formação, em que momento que a gente discute preconceito, em que momento que a gente pensa sobre isso. Então, foi bem interessante que eu peguei com eles as primeiras percepções sobre as IAs, então anotei isso, fiz um diário de campo, e depois, agora, depois deles participarem da pesquisa e discutirem o texto, e a gente fazer uma aula específica sobre o algoritmo IAs, aí eu vou pegar outras percepções. E
O que a gente notou entre os humanos, as primeiras perguntas, respostas muito longas. Aí na última e na penúltima, aquela queda, sabe? Então, assim, nas primeiras chegava a ter 5 parágrafos. Tinha pessoas, assim, que parecia uma fanfic, assim. Ah, o momento de eu escrever. Então, tem pessoas, assim, especialmente as pessoas com mais de, ali de 46 anos, a última secretária, acharam o máximo, viu? Me agradecer, que coisa boa. Encontrava, mas é assim, ó, eu mobilizei muitas pessoas. Então, ia na yoga, no final passava ia na academia, ia no encontro com amigas ou convencia, por exemplo, os alunos a entrevistarem, né, fazerem com os pais, com os avós, e todos elogiaram muito, gostaram muito, né? Então essas pessoas realmente participaram e gostaram muito de escrever, de contar, né? O relato eu posso fazer à mão, aí a gente transcreve. Poucas pessoas participaram por áudio, né, me parece que é uma questão um pouco distinta do que o Santiago me falava, né, as pessoas dizem: "Não, eu não vou te mandar em áudio, eu gosto de escrever, eu quero escrever porque a gente não escreve mais". Então, muitas pessoas até colocaram o quão importante foi participar, porque elas tiveram que escrever, né, isso eu achei interessante. E o que a gente notou nas respostas dos humanos, né, das pessoas que participaram, que teve muita dificuldade entre diferenciar os gêneros notícia e o relato autobiográfico, porque vinham de 3 questões do relato ficcional, e aí quando tinham que entrar no gênero noticioso, alguns se perderam ali, né. E o relato autobiográfico, às vezes, não estava muito focado na situação de bullying, mas estava focado em várias coisas. A organização dos dados na planilha, então, né. O que eu fiquei perguntando para o Santiago, e Santiago ironizando, dizendo: "Esses brasileiros são estranhos, né". Porque uma das questões que apareceu bastante para nós é, a questão das profissões. Ah, Porque para nós, assim, a pessoa estar desempregada é uma questão social muito forte que aparecia ali nas respostas, né. Então, muitas vezes, o casal não dava certo ou não havia uma aceitação da família porque a menina ou o menino estava desempregado. Então isso aí ela é crucial para a história. E aí no momento da planilha a gente tinha que botar o desempregado junto com o empregado. Então o que que a gente, para não mudar ali os dados da planilha, a gente criou um arquivo paralelo em que a gente está colocando percepções que talvez a gente possa em algum momento referir ou quantificar. E a questão do estudante. Tem muitas pessoas que são estudante, né? Porque no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estudante é uma ocupação, ele entra lá na questão do empregado. Uma outra questão é que aparece muito outros tipos de discriminação que na planilha não tem. Por exemplo, a discriminação religiosa. Na última questão, ali da questão do bullying, a maioria é por gordofobia. Então, assim, ó, nem eu fiquei assustada quando a Maria Clara trouxe aqui a questão do tiroteio na escola. Não apareceu em nenhum momento tiroteio. Apareceu mais violência psicológica, né? Violência psicológica, talvez, assédio, alguma coisa nesse sentido. Ou a menina não se aceitar e as pessoas não aceitar porque a menina é obesa, ou a xenofobia, porque a menina é de fora, é uma menina estrangeira, ela veio de fora, ou uma discriminação religiosa também muito forte. Ah, a menina é mormon, a menina ela é evangélica, que é muito forte no Brasil. E racial também, e transfobia também. Então a gente criou esse diário de campo, né, com dúvidas, impressões e fatos curiosos também. Primeiras observações em relação aos nomes. Nas IAs, todos os nomes são contemporâneos. Fecha bem com o que vocês colocaram aí, nomes populares, tipo. E chamam a atenção no gênero masculino Lucas, tem muito Lucas, e nos nomes femininos Clara e Bianca, que é uma referência a pessoas brancas, né? E nos humanos, eu acho que não aparece Clara. Os humanos não aparece Bianca, mas nas IAs aparece branca. Já o Lucas aparece tanto nas IAs
quanto nos nomes dados por humanos. Na questão dos humanos, foi muito divertido, porque assim, as pessoas com mais de 46 anos representam nomes populares das décadas de 50, 60, 70, ou seja, pessoas que hoje têm 60, 70, 80 anos. Então, por exemplo, nomes que eu nem tinha lembrado que existia, Abigail, que é um troço assim, muito anos 50, assim, quem é da Abigail. Isso é interessante porque eu vou fazer em algum momento que tem aquele monitoramento, eu não sei se tem isso na Argentina, mas no Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem um monitoramento de nomes mais populares. Né? Então, tem métricas em relação a esses nomes. Então, a minha ideia é fazer essas, em algum momento, tentar cruzar e trazer essas métricas. Porque, por exemplo, Clara é um nome, talvez, de alguém que hoje esteja com 20 anos. Mas nos humanos não apareceu nenhuma Clara sofrendo bullying. Aparecia o João, a Maria, né, que são os nomes mais populares, são os nomes de classe baixa, né? Bem como as questões que vocês trouxeram, eu acho que isso converge bastante. E essa questão, o Santiago achou muito engraçado, mas nas nossas histórias tem nome para todo mundo. Tem o nome do chefe, tem o nome da colega, não tem um nome só, por exemplo, na questão do bullying, né, da última questão, não tem nome só da pessoa que sofreu. Tem das amigas que ajudaram a menina a passar pelo bullying, tem da professora que fez a mediação. A única questão que em algum momento não tem nome é a notícia do desentendimento entre uma pessoa branca e uma pessoa preta. Em alguns momentos ali vai dizer policiais, e não vai dar o nome, vai dizer, por exemplo, o homem negro, o homem preto. Não vai dizer o nome deste homem, mas algumas histórias trazem o nome deste homem. E o que é muito interessante nos humanos é assim, a chuva de celebridades, nomes de celebridades. Então tem Messi, tem Maradona, tem Cristiano Ronaldo, tem a Taylor Swift, tem assim, ó, tem uma criatividade assim, né? E o Santiago ficava zoando, né? São criativos, são muito criativos. A questão das profissões. Nas IAs, todas são profissões de prestígio, todas. Não há, e assim, ó, profissões que no contexto chefe de cozinha, de alta costura, num negócio assim que no dia a dia, raramente, no dia a dia tu vai ter dentista, médico, advogado, arquiteto, que aparece entre os humanos. E uma questão que nas IAs aparece geralmente astrofísico. O homem é astrofísico, a mulher é bióloga. O homem é médico, a mulher é enfermeira. Isso também Gillespie coloca alguma coisa em relação a isso. E nos humanos aparece muita diversidade nas profissões, especialmente aquelas consideradas menos valorizadas. Então, aparece o agricultor, aparece o marceneiro, aparece o obreiro, o auxiliar de obra, né? As datas ali, tanto nas IAs, é o Natal quanto nos humanos. Geralmente, acho que 90% é Natal. Nas IAs, eu acho que é 100%. E já nos humanos tem um pouquinho, tem Páscoa, dia do aniversário, fala às vezes um dia importante, não diz o dia que diz que é uma reunião de família, mas não precisa a reunião de família. Mas, assim, entre os humanos, acho que 80% é Natal. Próxima. As primeiras observações. Que eu já tinha comentado, né, de quase não há personagens não heterossexuais, ou seja, foi uma, né, a Lhama, que colocou na questão 3. E teve duas IAs que ambientaram as histórias em Portugal e não no Brasil. Né? Então, assim, era demandado em português, aí teve lá ambientado em Lisboa, né, e não foi ambientado no Brasil. Nos humanos, todas foram ambientadas no Brasil. Todas no Brasil, em diferentes cidades do Brasil, né, mas com predomínio de lugares muito específicos de Santa Maria. Então, vocês lendo não vão nunca saber o que se trata, por exemplo, o prédio 21 da UFSM, ou o bar do Garça, que é um bar que é frequentado, ou uma rua, ou um prédio. E um aspecto cultural que aparece, que se conheceram no CTG, que é para nós no Rio Grande do Sul, é o Centro de Tradições Gaúchas, que é onde vai as pessoas, piochada e tal. E tem um outro aspecto também que a gente fez as pesquisas
até fim de agosto e era pré-semana Farroupilha, as pessoas elas ali. Ali eu acho que eu já comentei, né, de o que chama muita atenção entre os humanos é muitos casais homoafetivos. Olha, eu acho que 40% colocaram casais homoafetivos, tanto na questão um quanto na questão 2. E ali a última questão que eu comentei, né, a menina Maria sofre muito mais casos de bullying, João, eu acho que é 70%. O humor e ironia, que já aparecia, né, na comentários de Santiago, para nós aparece também entre os humanos. E aparece histórias, por exemplo, entre os humanos que a gente achou muito interessante, ambientado ou num reino mágico, a princesa, aí vem dragão e tem um negócio assim. Ou realmente assim entraram nessa coisa da ficção. Tem umas que a gente não descartou nenhuma. O que teve 4 histórias de incesto e a gente ficou, meu Deus. Daí a gente foi e leu todas as respostas, a gente parou quase meia hora lendo assim de nós, meu Jesus amado, o que está acontecendo aqui? Mas era assim, um relato assim, tão assim, natural, meu Deus. E teve uma outra história, uma resposta só. E quando fala de 2 pessoas que se apaixonam, colocou uma mãe que adotou um filho e se apaixonou por, né? Então, assim, a história de paixão ali não foi lida, né, como algo de casal, sexualizado e tal, mas foi uma paixão de uma mãe que adota um filho e se apaixona pelo filho. E daí ficou aquela coisa assim, não parecia incesto nesse caso, mas se a gente for levar o pé da letra, a gente teria que categorizar como incesto. Ficou parecendo assim, a mãe, o sonho talvez é ser mãe, ela adota um menino, se apaixona e vive feliz com o menino, né? Então nós ficamos meio, esse povo do Rio Grande do Sul é criativo, né, Santiago? Então eu tenho que concordar contigo. Un povo muito criativo, muito criativo. A mí, bueno, es súper interesante lo poco, esa sensación que tenemos los tres de estamos contando poquito porque recién vamos, es brutal, ¿no? El nivel de cosas que venimos escarbando, no sé por dónde empezar. Detalle, en Argentina, cuando pedimos las encuestas, no tenemos ninguna restricción. Y hay cierta cultura de responder y se hace. Eso en Brasil no pasa, por eso ellos tuvieron muchos más problemas para conseguir las respuestas. Tienen como más trabas burocráticas y lo tuvieron que hacer como medio de costado. Em, y después me quedé pensando una pavada metodológica, pero por ahí lo que pueden hacer ustedes es en la grilla agregar filas por debajo, cosa de que mientras están analizando ya queda y después vemos cómo lo procesamos. Porque si lo haces en 2 planillas distintas, se te van acumulando observaciones que después es difícil de pegar. Igual eso, nada, después lo charlo con Eduardo, que es el que está ahí con los fierros, ¿no? Eu não sei, Santiago, se não muda a fórmula, né? Por eso digo, las fórmulas toman todo hasta la fila, creo que es 50 y pico, hasta la Aham. fila 50. Yo digo que usen cuando están grillando de la fila 50 para abajo, para Sim, agregar sim. estas cosas. Isso, estamos fazendo isso. Ah, perfecto. A gente colocou linhas abaixo e a gente está colocando. Ah, está perfecto. Pelo Genial. menos assim, a gente numerou todas as questões e ali a gente coloca a questão tal, tá nas Perfecto. linhas abaixo, é isso que a gente está fazendo. Después le tengo que pedir perdón a las dos porque yo les hice creer que esto era fácil y cuando fuimos a grillar es un poco una tortura, así que les pido perdón a las dos por someterlas a la tortura del grillado, pues son infinitos, ¿viste? No terminás más. No, pero es interesante, es muy interesante. Sí. Eh, Eu ia te perguntar em relação a prazo, né? Porque para quando é que a gente tem que terminar de preencher, né, a planilha toda, né? uf, A gente pode pensar, eu não sei como é que tá o pessoal das outras equipes, como é que tu tá em questão de cronograma, né? no, igual nosotros nos apuramos para llegar hoy con algo, igual hay tiempo hasta febrero, Uhum. así que estamos bien. Em, yo quería varias cosas culturales.
Es muy impresionante. Para el humano existe la diversidad de trabajos, tanto en Brasil como en Argentina. Para el humano existe la diversidad de locaciones. Para las LLM, en los dos idiomas, esto que decía María Clara, me parece que ahí es clave, ¿no? Trabajan con traducción. Entonces, en realidad son historias con base norteamericana. Entonces, por eso siempre terminan siendo buenos y al final todos aprendieron algo, ¿no? Y al final tuvieron un final feliz. No son personas de 45 años que se enamoran, se casan y su final feliz es a los 60. Son personas de 25 que se imaginan que van a ser felices toda la vida. Eh, A mí me daba la sensación de que esas historias podían ser una película de Hollywood, romántica, ¿no? Esa sí. era la sensación cuando leía. Muy interesante también toda esta cuestión de los nombres. Los nombres son los nombres. Es esto que decía María Clara, toma los nombres más repetidos entre los textos con los que se alimentó en el idioma de referencia. Entonces, y también muy interesante esto de no tienen nombres neutros en Brasil, si bien tienen nombres que se usan para los dos, pero Saya no puede tener 16 años y ser mujer. O sea, si está en la al revés, y ser varón, digo. Si Saya está en la escuela, tiene que ser mujer. Entonces, eso, viste, es muy interesante ahí. Y después no sé qué más. Perdón, estoy monopolizando. ¿Vos querés comentar algo, María Clara? No, creo que más o menos dijo todo. Pero esto hay dos cuestiones que creo que tenemos que tener en cuenta. Uno es esto de la traducción, Sí, que es muy importante, porque incluso yo también esto lo estudié, incluso las evaluaciones para ver el funcionamiento si el funcionamiento del modelo es adecuado, es eficiente, también son en inglés y están armadas por empresas anglosajonas. Entonces, la evaluación del modelo también es en términos de visión de mundo anglosajón. Entonces es como un loop, ahí no sé, es muy difícil salir de eso, ¿no? Y después, algo que vos decías de la adaptación, ¿no? Que le preguntaban al usuario de, de la inteligencia artificial que había dicho lo de Mashwitz, ¿no? Ingeniero Mashwitz, si él tenía en esa trayectoria alguna mención sobre eso. Bueno, las trayectorias de los usuarios que realizan los prompts, que insertan los prompts también claro. importantes, ¿no? Y también habría que ver por qué sería interesante en otra instancia, ¿no? Que o sea, dentro del corpus o de las posibles intercambios que ha tenido la inteligencia artificial con muchos usuarios, ¿por qué asocia ingeniero Mashwitz a eso? ¿No? ¿Qué ha pasado? Porque creo que esa es la famosa caja negra, que no sabemos bien cómo funciona, pero que es interesante ver, bueno, datos de entrada y datos de salida, ¿no? Y ahí cómo ejerciendo influencia sobre lo cultural. Sí, que ahí lo más cercano es que el alumno que hizo ese prompt es de zona norte. O sea que es como que la IA ha evaluado que entre Vicente López y Escobar, donde pasan cosas malas es en Ingeniero Mashwitz. Bueno, Sí, claro. y no en Tigre o no en San Fernando. Claro, claro. Bueno, es interesante eso como nota al pie de, ¿no? Y Uhum. otra cosa, perdón, con los humanos, Vivian. Ah, esto, pregunta para que quede grabada, porque es discusión con amigos. ¿Es Vivian, Viviani o Viviane? Viviane, mas tanto faz. ¿Con E? É, com E. Ok. Mas sem Eh, problema, porque eu adoro as expressões só de Viviane. Ah, eu adoro. Fica bem ok, tranquilo. ok. Entonces, creo que también es muy interesante en las respuestas. Yo me acuerdo cuando me tocó hacer cosas de investigación de mercado en Brasil, el paulista hubiera respondido muy distinto. Cuando vos decís estaban felices de contar y relatos largos, el paulista es monosilábico, ¿no? Vos le É, preguntás, muito. tenés que... É, sim, tem que puxar. E me parece que de fora do Rio Grande do Sul, pessoas que moram em Santa Maria, a gente Ujú. conseguiu, eu acho, que não mais que 5.
talvez um paulista ou uma paulista e algumas pessoas de Minas Gerais, então ficou muito focado no Rio Uhum. Grande do Sul, né. Mas assim, muito espalhado as regiões do Rio Grande do Sul, não só de Santa Maria, né. Sí, E aí tem uma questão também, o aluno que não é de Santa Maria, mas para Maria Clara entender, né, Santa Maria é uma cidade universitária do tamanho mais ou menos de Rosário. Então a gente tem, essa característica de ser uma cidade universitária. E aí quando as pessoas responderam, elas disseram que moravam em Santa Maria, mas efetivamente elas não nasceram em Santa Maria, nasceram na fronteira com a Argentina, nasceram em São Borja, nasceram em Uruguaiana, nasceram em Bagé. Então isso vai ficar meio assim, a gente não vai conseguir mapear, talvez fosse interessante a gente conseguindo mapear, né, especialmente nesse público. Mas assim, ó, me surpreende esse detalhamento, né, esse detalhamento, assim, algo que eu nunca imaginava, porque quando eu olhei os prompts, eu pensei: "Tá, 3 parágrafos, mas eu vou sintetizar em o início, o meinho ali, um fim, assim, uma coisa". Mas as pessoas se dedicavam, davam nome, dava altura, dava detalhe, paisagem, um lindo dia de outono, sabe? Um detalhamento que realmente a gente ficou muito surpreso, assim, nas 3 primeiras questões. Aí a outra que era a notícia mais sintética, e o bullying, tá, aconteceu ali na escola, resolveu ali na escola, mas quem resolveu? A professora, o setor pedagógico, alguns momentos até teve acionamento do Ministério Público, a gente tem o ECA no Brasil, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí a gente tem o Conselho Tutelar, que são autoridades que apareciam de vez em quando, a escola não dava conta, e aí acionavam outra. Mas me chamou muita atenção o fato de aparecer para vocês a questão do tiroteio, que para nós assim é um negócio que não faz parte do nosso cotidiano, assim, imaginar um tiroteio, né. Então é algo que me chamou muito a atenção, o fato de ser grande parte por gordofobia, né. Então, assim, a gente tem no Brasil uma população obesa, relativamente grande, eu acho que é um problema de saúde, mas não é, assim, o principal problema de saúde, mas é um problema de saúde, a obesidade. Então eu acho que tem essa questão cultural muito forte, assim, muito, muito forte, da ali da gordofobia, né, que aparece. Eu não sei se isso apareceu para vocês, eu achei para nós Sí, apareceu em demasiado. sí, pero yo creo que ahí también significa que como cultura están trabajando, o sea, se está haciendo visible esto, ¿no? Porque en Argentina también sucede lo mismo y no aparece porque no se percibe como problema y está. No es que no hay tal discriminación. sí, es como que todavía el chiste de gordo está aceptado. No Totalmente, es bullying hacerle bullying al gordo por gordo, todavía. totalmente. Sí, 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 sí. Entendi. Não, aqui eu acredito que aqui talvez tenha mais essa percepção cultural mesmo, né. Até onde vai a piada e até o xiste, né, e até onde que vai essa ironia e até onde chega o bullying. E uma questão também que eu achei que ia aparecer mais, mas não apareceu muito, que é, um certo abuso mais de ordem sexual. Porque no Brasil foi bem no momento, e no Rio Grande do Sul também teve vários casos de estupros entre jovens, né, e a gente achou que isso ia aparecer nos humanos, não apareceu muito. Então a gente tem um caso que está sendo discutido em congresso, uma denúncia muito forte da sexualização das crianças, né, e está sendo Mm. discutida a lei da adultização no Brasil. Então isso eu achei que ia aparecer nas respostas humanas, não, muito pouco, raro assim, raro. Mas foi a questão, da gordofobia, assim, disparado, alguma coisa de transfobia, ou a questão do gênero, o gênero apareceu muito. O fato de Maria ser menina, né, não era o fato de Maria ser obesa, era o fato dela ser menina. Então isso também, a questão do gênero no Brasil, ela é muito discutida, né, então acho que isso repercute, né, nas respostas. Eu ia Sí, perguntar, Santiago, se a sí. gente seleciona 100 como parâmetro e elimina 20?
da planilha? El número final lo voy É. a tener cuando me confirmen de Polonia cuántos pudieron hacer ellos. Ah, tá. Entonces ahí nos ponemos de acuerdo dónde cortamos. De última, si hay que cortar en 80, cortamos en 80. No, no tengo, digamos, todavía dependo de lo que consiga. En teoría, Gabriela llegaba a hacer un montón de encuestas. Gabriela es la de Italia. Yo creo que el mayor problema donde estaríamos sería vos y Polonia. Si entre vos y Polonia llegan, si hay que cortar en 50, cortamos en 50 también. Me parece que en esta etapa nos podemos dar ese lujo. Eh, Maria Clara conseguiu mais. Sí, sí, porque yo tengo ahora como 50 y pico de alumnos, así que le voy a pedir claro, 3 por alumno son hagan tres. 150. Sí, Después descartás. A mí me pasó que había respuestas que parecía que se las habían pedido a ChatGPT. ese es un Sim. tema Entonces, también. Sí, sí. Pero gracias al É, estudio nos damos cuenta, detectás. sí, uhum. sí, sí, É, totalmente. eu achei interessante que nós foram 122. A gente desconfiou de respostas de IA ou alguma coisa que a pessoa fez por zoar, por brincar, ¿Mm? não mais do que 5. Me parece que efetivamente as pessoas que responderam, por a gente ter trabalhado muito essa questão do vínculo, do pedido, do estar junto, a gente quase eliminou esse uso de IA. Né? Sí, A gente quase eliminou. Mas essa, por exemplo, que eu relatei para vocês dos casos de incesto, eu acho que a pessoa fez para zoar. Essa, assim, ela fez para zoar. Então, assim, é uma que a gente pensou, tá, essa vamos retirar. A pessoa que coloca num reino distante com dragões e coisa. Essa aí a gente pensou em eliminar também, porque não. Ela. Talvez o parâmetro é o fato de que ela foge demais ao que os outros respondem. Fogem demais, assim. Mas, assim, tem respostas muito, muito ricas, assim, né? Mostra esse aspecto que vocês comentavam, que o Guilherme coloca ali da diversidade, né? Da questão cultural, em que momento que se responde essa questão, né? Em que momento que tu coloca as situações do cotidiano. Esse detalhamento que eu acho que veio nas respostas em português, eu acho que é bem importante, assim, né? Porque parece que é uma característica dessa contação de história, talvez, né? Que as pessoas estão ali realmente fazendo um relato. muy Dos, interesante que para la IA, Lisboa queda ahí cerca de Santa María. sim, Es todo lo é, mismo. sim, e aí o fato da IA nos colocar em Portugal, né? Claro, Sí. es lo mismo, Então, Santa Maria, Portugal, muito próximo, más né? o menos. Então, assim, isso eu realmente achei muito estranho, porque, pô, obviamente que eles sabem, né, a IA, né, toda essa questão de tradução, né, que eu acho que é importante a gente problematizar, né? Mas eu criei um e-mail novo, mas obviamente que ela sabe que eu estou geolocalizada no Rio Grande do Sul, né? E nenhuma história é ambientada no Rio Grande do Sul. As histórias são ambientadas no Rio de Janeiro, em São Paulo, Curitiba, né? Minas Gerais, Brasília, mas não são ambientadas na capital Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então, isso é um fator que eu achei assim curioso, porque eu imaginei que a IA ia nos ambientar no Rio Grande do Sul, pelo menos uma resposta. Eu não lembro de nenhuma, mas como eu falei para vocês, eu tenho que ler esses dados com mais calma agora, né? Mas assim, eu não estou lembrada de nenhuma que nos ambiente aqui, no Rio Grande do Sul. Bueno, nosotros creo que en Mar del Plata no, poco. Allá no, en nuestra ciudad no. Mas aí ambienta em Buenos Aires. Buenos Aires, Córdoba, en el norte también, los lugares más turísticos me parece, conocidos. Tá? E em alguma chegou a ambientar no Uruguai, por exemplo? No, a mí no. No, Pois pero hay é, algunas que no están en Argentina, que están en Estados Unidos. Bien. Sí, no, a mí todas las locaciones eran o nada o algo cerca de Buenos Aires. aham, Grande Buenos Aires, sim. Talvez se a gente tivesse feito a pesquisa estando em Porto Alegre, talvez fosse ambientar em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.
né, mas como a gente fez no interior do Rio Grande do Sul, ela enfim, mas é muito curioso, é porque é São Paulo, porque é Rio de Janeiro, porque é Curitiba, né, e não é La perdimos. Sí. que chamou Ahí muita está. atenção. Te habíamos perdido un segundo. Bueno, no les quiero robar más tiempo. Me parece que tenemos un montón para seguir laburando, para seguir discutiendo. En mi cabeza esto era un artículo, me parece que ya, me parece que es más de un libro lo que tenemos, ¿no? Hay como mucho. Va a ser un laburo cortar, ponernos de acuerdo dónde cortamos, todo lo que va a quedar afuera. Sim, Digo, es esto, mucha cosa cualitativa de detalle de la respuesta que la estamos así eliminando de un plomazo y que me parece que es otro libro. Así que bueno, nada, tenemos mucho laburo por delante. Nosotros tres seguimos la conversación en Ciseco sim. con Natalia y a la gente que está en YouTube le invitamos a seguir viendo las próximas mesas del Congreso. Ustedes no se vayan, esperen que corto la transmisión y las despido.